Ya. Udah ya. Sudah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيها الناس
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui khutbah yang singkat ini, tak bosan-bosannya khatib mewasiatkan kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata melaksanakan yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Mudah-mudahan kita termasuk pada golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah singkat kita pada hari ini yaitu menjaga kualitas puasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah 7 hari melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh anugerah, dan bulan yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Pada bulan ini kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan niat yang telah ditentukan dan tujuannya untuk mendapat perhatian orang-orang yang bertakwa, yaitu la'allakum tattaqun. Sesuai yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah 183. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara puasa kita memiliki kualitas yang baik? Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 234 menjelaskan tentang kualitas puasa orang-orang soleh, orang-orang yang berada pada tingkatan khusus, yaitu dapat dicapai dengan 5 hal. Nah, yang pertama, menjaga mata dari memandang hal yang tercela, serta tidak memandang hal-hal yang melalaikan hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, cara menjaga kualitas puasa kita yaitu menjaga lisan dari ujaran kebohongan, memuji, memaki, menghina dan segala bentuk permusuhan. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa merupakan momentum untuk membiasakan diri kita dengan berzikir kepada Allah, mentadarus Al-Quran, dan lebih baik kita semua hendaklah diam daripada mengucapkan yang tidak baik. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga untuk mendapatkan kualitas ibadah puasa kita yaitu menjaga telinga dari mendengar hal
الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أيها الناس إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة